फुहारा की तरह ऊपर से गिरना। बारिश अभी शुरू नहीं हुई है। इस रेलवे पुल की सड़क का काम ठीक से कैसे किया गया है, इसकी नग्न तस्वीर शनिवार की सुबह एक तरफा बारिश में देखने को मिला। बिलोनिया से उत्तर सुनाईछड़ी तक सड़क 2.5 साल पहले रेलवे कंपनी के अधिकारियों ने बनाई थी। ये एक अच्छा साल था। तब से रेलवे पुल के नीचे की सड़क वाहनों से काफी दूर थी और आम लोग इस सड़क पर चलने से कतराते थे। रेलवे पुल की छत का एक हिस्सा टूट गया है और पुल के नीचे सड़क पर लगातार पानी गिर रहा है। रेलवे पुल का टूटा हिस्सा बनने के कारण कई लोग खतरे के डर से सड़क पर चलते समय डरने लगा है। पैदल चलने वालों सहित ड्राइवरों ने मांग की कि रेलवे पुल की जल्द से जल्द मरम्मत की जाए ताकि पैदल चलने वालों से शुरू होकर वाहन चालक लोग भी पुल के नीचे ठीक से चल सके। এটা আমাদের বিলোনিয়া মেন টাউন থেকে উত্তর সোনাইছড়ি যাওয়ার রাস্তাটা। তো এটা যখন আগে উপরে ছিল, তো রেল কর্তৃপক্ষ আর মানে যাদের সুবিধার্থে রেল রাস্তার আন্ডারগ্রাউন্ডে রাস্তাটা করেছিল। তো ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে আন্ডারগ্রাউন্ড করেছিল মানুষের সুবিধার্থে। মানুষের যে সুবিধার্থে করেছিল এটা আরও অসুবিধা সৃষ্টি হচ্ছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে বৃষ্টি করে মানুষের যাতায়াতের অসুবিধা হচ্ছে, গাড়ি ঘোড়া যাতে অসুবিধা হচ্ছে। কবে থেকে এমন সমস্যা হইতে আছে? প্রথমে 1 বছরের মতো ঠিক আছে, 2 বছর থেকে দেখা যাচ্ছে। মানে ব্রিজের মাঝখান দিয়ে জল কামাইতে আছে। এটা কোন জায়গাটা? এটা